ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଥିଓପାରେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ adaptation, normal diet, meanings of theoperatic nutrition। ତାହେଲେ ଆମେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କାଲି କହିଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼େଇଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ଆମେ ବୁଝିହେଲା ନା? ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ OPSC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହା ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା ସହିତ ନିଜେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଭଳି। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କେବଳ ଘରୋଇ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଓ ସଶକ୍ତ ଜାତି ଗଠନ କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଫଳତା। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଶିଖାଏ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ରଖେ, ତେଣୁକିନା ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ରଖେ, ପରିଶ୍ରମ ନିୟମିତ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଉଛି ତାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ତୁମର ସଫଳତାର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ, OS ଓ OPSC ହେଉଛି ସଫଳତାର ପଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହେଉଛି, ଏବେ ପଢ଼େଇବି ହେଉଛି ଥିଓପାରେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ adaptation diet in nutrition। Theopathic nutrition use of the method diet to treat, manage, prevent disease and improve health condition of individual. It involves changing the normal diet according to patient nutritional need. Theopathic adaptation of normal diet. A normal balanced diet may be modified in the following way to meet theopathic needs. Modification of nutrient content. The amount of nutrient may be increased or decreased according to disease condition. High protein diet used for burns, infection and recovery after surgery. Low protein diet used in certain kidney and disease. Low fat diet recommended in heart disease and gallbladder disorder. Low carbohydrate diet used in diets management। तापर होची देखिबा होची नेक्स्ट होची देखंतु मॉडिफिकेशन ऑफ द एनर्जी कंटेंट। हाई कैलोरी डाइट गिवन टू अंडरवेट इंडिविजुअल, born patient and reducing recovery. Low calorie diet recommended for obesity and weight reduction. Modification of constituent and texture. Food texture can be changed according to patient ability eat to digest. Liquid diet used after surgery during accurate illness. Whole diet given to patient with chewing digestive problem. Regular diet balance provide when normal digestion is possible. Modification meals pattern. Small or frequent meals may be given to positive men can be who cannot tolerate large meals. Meals timing may adjusted according to medication and disease condition। तापर रहिबा होची देखंतु ना होची elimination of the restriction certain food। Certain food may be avoided or restriction. Example, self restriction by hypertension and kidney disease। तापर sugar restriction in diabetes, gluten restriction, the celiac disease, a additional of specific nutrition।
तापर होची देखंतु ना होची additional specific nutrient. A certain nutrient may be added to protect deficiency. Example होची iron supplement for anemia, calcium and vitamin D for bones. तापर आसीबा होची importance of थियोपैटिक्स डाइट रो इम्पोर्टेंस कौन अच्छी थियोपैटिक हेल्प्स इन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट डिजीज प्रमोट फास्ट रिकवरी प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेंटेन बॉडी वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट तापर होची चिकित्सात्मक पोषण माने जे थियोपैटिक पोषण न्यूट्रिशन होची चिकित्सात्मक पोषण खाद्यर चिकित्सा पाई अनुकूल थियोटिक एडप्शन ऑफ नॉर्मल डाइट चिकित्सात्मक पोषण अर्थ मीनिंग ऑफ द थायपेटिक न्यूट्रिशन चिकित्सा होची एक प्रकार खाद्य योजना जो रोगर चिकित्सा नियंत्रण रोग प्रतिरोध पाई एक साधारण खाद्य पदार्थ रे योजना परिवर्तन योजना करे रोग और प्रतिरोध पाई साधारण खाद्य परिवर्तन एथिरे रोगी शारीरिक अवस्था और पोषण आवश्यकता अनुसार खाद्यर गुण परिमाण और सरकार परिवर्तन कराए साधारणतः खाद्यर चिकित्सा मूलक अनुमूलक थियोपैटिक एडप्शन ऑफ नॉर्मल डाइट पोषक तत्वर परिवर्तन मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट रोग अनुसार खाद्यर पोषाक वृद्धि हो जाउची तापर देखंतु पोषक तत्व तेणुकिना परिमाण बढ़ी जाए कि कमी जाए रोग अनुसार खाद्यर पोषक तत्वर परिमाण बढ़ी जाए कमी जाए तापर होची हाई प्रोटीन डाइट अधिक प्रोटीन खाए खाद्य पड़ा आघात संक्रमण ऑपरेशन पर सुस्थता दिया जाए कम प्रोटीन खाद्य लो प्रोटीन डाइट किसी किडनी रोग देखा जाए मैंने किडनी रोग कम चर्बी खाद्य मैंने लो फैट डाइट हृदरोग और पित्त नली समस्या उपयोगी बा कम खाद्य बा लो कार्बोनेट डाइट नियंत्रण हुए नेक्स्ट आसवा होची शक्तिर परिवर्तन मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट अधिक कैलोरी खाद्य बा हाई कैलोरी डाइट यदि खाइबे देखंतु कम कैलोरी लो ने अधिक कैलोरी डाइट कम ओजन थिबा व्यक्ति पड़ा रोग यही भलिया समय रे दिया जाए कम होची कम देखंतु कम कैलोरी लो होची थिबो होची मोटापन और ओजन कमाइबा पई दिया जाए खाद्यर घनता और गठनर परिवर्तन मॉडिफिकेशन एंड तापर होची तरल खाद्य लिक्विड डाइट ना होची कौन रोचे लिक्विड डाइट रे होची ऑपरेशन पर गुरुतर रोग समय दिया जाए नरम खाद्य सॉफ्ट डाइट चबाइबा किंबा पाचन समस्या थिबा जोगु दिया जाए तापर होची साधारणतः खाद्य रेगुलर डाइट साधारणतः पाचन क्षमता थिबार समय दिया जाए समय रे दिया जाए तापर होची खाद्य ग्रहणर प्रणाली परिवर्तन समय बा मॉडिफिकेशन ऑफ मील पैटर्न बड़ परिमाण खाद्य सुरक्षा सत्वे छोट परिमाण बारंबार दिया जाई पारे बड़ परिमाण खाद्य परिवर्ते छोट छोट परिमाण बारंबार दिया जाए औषध रोगी अनुसार खाद्य ग्रहण परिवर्तन देख नेक्स्ट आसीबो होची खाद्यर किछि वर्जन किंवा नियंत्रण एनिमेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फूड उदाहरण लूण नियंत्रण होची कौन करबा ना होची उच्च रक्तचाप किडनी परिमाण चीनी नियंत्रण कौन कर मधुमेह कम खाइबा ग्लूटेन बंधन सिलियाकिक रोग निर्दिष्ट पोषक तत्व एडिशनल ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लौह ईरान रक्तहीनता एनीमिया पाई दिया जायछि कैल्शियम और विटामिन हाड़र स्वास्थ्य पाई चिकित्सा किंवा खाद्यर गुरुत्व इंपोर्टेंट ऑफ थीमेटिक डाइट्स रोगर चिकित्सा नियंत्रण साहाय्य करे शीघ्र रोगीर चिकित्सा नियंत्रण साहाय्य करबा इंपोर्टेंट ऑफ थियोपैटिक डाइट्स शीघ्र सुस्थतार साहाय्य करबा पोषण अभाव को रखिबा तापर होची शरीर ओजन
ଓ ପୋଷଣକୁ ସ୍ଥିତି କରେ, ରୋଗମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଥିଓପାଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ factor. Consider the planning therapeutic diet. While planning the therapeutic diet, various factors related to the patient health condition, nutritional needs, and lifestyle should be considered. The nature and stage disease, their type, sensitive and stage of disease. ତାପରେ ହେଉଛି determine that dietary modification required. Example, low salt diet in hypersonic ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି while planning a therapeutic diet, various factors related to patient health. First ହେଉଛି ଏକ ରେ ହେଉଛି nature and stage of disease, type, severity and stage of the determine the dietary modification required. Low diet in hypertension, control carbohydrate diet in diabetes. ତାପରେ ହେଉଛି nutrition requirement of the patient. Diet should be provide adequate energy, protein, vitamin, mineral and nutrition according to patient needs. ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ହେଉଛି age and sex. Nutrition requirement vary according to growth. ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି elderly, pregnant woman, lacting woman need special dietary consideration. ତାପରେ ହେଉଛି body weight and nutritional status. The patient health, weight and on nutritional status should be assessed. That should be planned to diet should be planned to be correct, undermine obesity. Next ଦେଖିବା ହେଉଛି food and performance. ନା ହେଉଛି personal food, cultural practice and eating habitat should be considered that suit patient preference, improve compliance. ତାପରେ ହେଉଛି economic status. ତା ହେଉଛି the cost and availability of the food should be considered while planning the diet. Affordable and local availability of food should be included. Digestion and absorptive capacity. The diet should be modified according to patient ability to digest and absorb nutrient. ତାପରେ ହେଉଛି texture and consistency. Food may be need modification. Physical activity level requirement, energy requirement depend on the patient activity level, occupation, food allergy and intolerance. Food causing allergy, intoleration should be avoided. Physical emotion factor, patient mental condition, motivation, acceptance of the diet, influence therapy should be. Method of food preparation. Cooking method should be preserve nutrient and make easily digestible. Excess oil, species, salt may be restricted when required. Medical treatment and medication. The diet should be planned considered to medicine, other medical treatment to avoid interaction. Conclusion. A well planned therapeutic diet should be nutritional, adequate, disease and acceptable, economics, particular, practical to support recovery. ଦେଖିବା ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣ, ଥିମେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ ଚିକିତ୍ସାର ଯୋଜନା କରିବାର ସମୟ ବିଚାର କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ?
तापर नेक्स्ट होची आलोचना करबा रोगर प्रकृति अवस्था नेचर स्टेज डिजीज रोगर प्रकार गुरुत्व और अवस्था अनुसार खाद्यर परिवर्तन करा जाए उदाहरण होची उच्च रक्तचाप कम लुण खाद्य मधुमेह नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट खाद्य रोगीर पोषण आवश्यकता न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू द पेशेंट खाद्यर आवश्यकता परिमाण शक्ति प्रोटीन विटामिन खनिज लवण अन्य पोषक तत्व थिबा उचित तापर बयस और लिंग एज सेक्स बयस और लिंग अनुसार पोषण आवश्यक भिन्न हुए शिशु वृद्ध गर्भवती और स्तन्यपायी करुवा माँ विशेष खाद्य आवश्यक शरीर ओजन और पोषण स्थिति बॉडी वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस रोगीर उच्चता ओजन पोषण स्थिति मूल्यांकन करा उचित अपोषण किंवा मोटापण सुधारिबा खाद्य योजना करा जाए नेक्स्ट होची खाद्य अभ्यास और पसंद फूड हैबिट एंड प्रेफरेंस रोगीर खाद्य पसंद सांस्कृतिक और खाद्य अभ्यास को विचार करा उचित पसंद अनुसार खाद्य देले रोगी को यह सहज ग्रहण कर आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस खाद्यर मूल्य और उपलब्ध को विचार करा स्थानीय कम खर्च पौष्टिक खाद्य अंतर्भुक्त करा उचित पाचन और शोषण क्षमता डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी रोगीर खाद्य पचन और पोषण शोषण क्षमता अनुसार खाद्य खाइले योजना करा खाद्यर आकार गठन और नरमता उपर परिवर्तन करा शारीरिक कार्यकलाप फिजिकल एक्टिविटी रोगीर कार्यकलाप वृत्ति अनुसार शक्ति आवश्यकता निर्धारण करते खाद्य एलर्जी व असहिष्णुता फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंस जो खाद्यर एलर्जी कि असुविधा हुए सेगुड़िक एड़ाइबा उचित नेक्स्ट देखा मानसिक और भावनात्मक अवस्था फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर रोगीर मनोभाव और खाद्य ग्रहण कर इच्छा मानसिक स्थिति को विचार करा खाद्य प्रणाली प्रस्तुत मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन खाद्य प्रस्तुति एपरी हेबा उचित जे पोषक तत्व नष्ट हुए नहीं और खाद्य हजम हुए आवश्यकता अनुसार तेल मसला और लुण नियंत्रण करा चिकित्सा और औषध मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन खाद्य योजना करने समय चलुवा औषध और चिकित्सा को विचार नि खाद्य योजना समय चलुवा औषध और चिकित्सा प्रणाली को विचार उपसंहार एक भल चिकित्सा खाद्य योजना पोषण पूर्ण रोगी और अनुकूल ग्रहण योग्य आर्थिक और व्यवहारिक हवा उचित रोगी को यह सुस्थता आउले रक्षा करिबार साहाय्य करे थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन डाइटरी मैनेजमेंट इन केस ऑफ डिजीज मीनिंग ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट इज द प्लानिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट according to nutritional needs and medicine condition of patient to support treatment recovery and maintenance of health देखो meaning of dietary management is the planning modification of diet according to nutritional need medical condition of a patient to support treatment recovery and maintenance health dietary maintenance in different conditions diabetes mellitus provide a balanced diet with कौन रहिबा ना होची देखंतु with control carbohydrate intake होची diabetes mellitus provide a balanced diet with control carbohydrate intake तापर होची include high fiber include high fiber foods such as whole grain vegetables fruits avoid excessive sugar redefine carbohydrate regular maintain meal timing तापर आसीबो होची hypertension बा होची high blood pressure restricting sodium intake
encourage fruit, vegetable and potassium rich food, avoid processed food, excess fat, salty snack, obesity, provide a low calorie balanced diet, reduce intakes of fat, sugar and high calorie food, encourage fever rich and regular physical activity, anemia, iron increase rich such as a green leafy vegetable, pulses, meat, fortified food include vitamin C rich food to be improve absorption, provide adequate protein, kidney disease, modify protein intake according to the kind kidney function, uh, control sodium, potassium, and fluid intake when is required. Provide adequate energy to prevent tissue breakdown. Heart disease. ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରେଡ୍ୟୁସ୍ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଇନଟେକ୍ include healthy fat, fruit, vegetable and whole grains, maintain healthy body weight, fever and infection, provide high energy and high protein foods. ତାପରେ ହେଉଛି encourage adequate food, provide easily digestible food, gastrointestinal digester, modify diet according to symptom, provide soft and easily digestion food, avoid food that can irritate and discomfort, bone and surgery require, provide high protection and high calorie diet. ତାପରେ ହେଉଛି maintain adequate liquid fluids intakes এইଭଳିଆ ବି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ provide principle of dietary management, provide adequate nutrient according to disease control, modify energy, protein, fat, carbohydrate, vitamin and as required, consider patients food habitats preference, ensure food safety is acceptable and easy digestive, monitor the patient response and modify the diet and when the necessary. ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପୋଷଣ ଓ ଥେରାପାଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଡାଏଟ୍, ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡାଏଟରୀ, ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ରୋଗୀର ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ମଧୁମେହ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଲେଟସ୍, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅଧିକ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଗ୍ରହଣ, ନିୟମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାର ହେଉଛି ମିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ରୋଗୀର ରୋଗର ଅବସ୍ଥା, ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ମଧୁମେହ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଲିଟସ୍, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅଧିକ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପନିପରିବା, ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ ଚିନି ଓ ପରିଷ୍କୃତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏଡ଼ାଇବା, ନିୟମିତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ହେଉଛି ହାଇପରଟେନସନ୍, ଲୁଣ ଗ୍ରହଣ କମେଇବା, ସୋଡ଼ିୟମ କମ୍ ଖାଇବା, ତାପରେ ଫଳ ପନିପରିବା ପଟାସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଧିକ ଲୁଣିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା, ମୋଟାପଣ ଓବେସିଟି, କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାପଣ ଓବେସିଟି
ना हूँ कम क्यालोरी युक्त संतुलित खाद्य देवा, चर्बी चीनी और अधिक क्यालोरी खाद्य कमेवा, तंतुयुक्त खाद्य और नियमित व्यायाम प्रोत्साहन। तापर रक्तहीनता, लौहयुक्त खाद्य खाई सबुज पनीपरिया डाली मांस लौह खाद्य सुषम खाद्य लौह पोषण बढ़ाइबा, विटामिन सी युक्त खाद्य खाइबा, प्रोटीन पर्याप्त प्रोटीन जगाइबा। किडनी डिजीज, किडनी कार्य अनुसार प्रोटीन परिमाण परिवर्तन करने, आवश्यकता अनुसार लुण पोटासियम और तरल पदार्थ नियंत्रण करने, शरीर तंतु भांगा को रखापी पर्याप्त शक्ति देवा। नेक्स्ट आसवा हूँ हार्ट डिजीज, संतृप्त चर्बी कोलेस्टेरॉल कमेवा, स्वास्थ्यकर चर्बी और फल पनीपरिया संपूर्ण खाइबा, शरीर उचित ओजन रखिबा। फीवर एंड इन्फेक्शन, अधिक शक्ति और संयुक्त युक्त खाद्य देवा, अधिक शक्ति और प्रोटीन युक्त खाद्य देवा, पर्याप्त तरल पदार्थ देवा, सहजरे हजम होता खाद्य देवा। पाचन तंत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, हूँ रोगीर लक्षण अनुसार खाद्यर परिवर्तन होगा दरकार। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, रोगर लक्षण अनुसार रोगीर खाद्य तापर देखु पर्याप्त तरल पदार्थ देवा कह सहजर हजम पाचन तंत्र गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, रोगर लक्षण अनुसार खाद्यर परिवर्तन करवा, सहजरे हजम होगा, असुविधा सृष्टि करथिबा खाद्य एड़ाइबा, पड़ाघात ऑपरेशन परवर्ती बर्न्स एंड सर्जरी रिकवरी, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त खाद्य देवा, तंतु मरामती बा विटामिन खनिज जगाइबा, पर्याप्त तरल पदार्थ देवा। खाद्य खाद्य मूलनीतिर खाद्य परिचालन मूलनीति प्रिंसिपल ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट, रोग अनुसार आवश्यक पोषक तत्व जगाइबा, आवश्यकता अनुसार शक्ति प्रोटीन चर्बी कार्बोहाइड्रेट विटामिन और खनिज लवण परिवर्तन करवा, रोगीर खाद्य अभ्यास और पसंद को विचार करवा, खाद्य सुरक्षा ग्रहण योग्य सहजरे हजम होता उचित, रोगीर प्रतिक्रिया अनुसार खाद्य योजनार परिवर्तन करवा। तापर देखंतु होची थियोपेटिक न्यूट्रिशन डायबिटीज मिलिटस, मीनिंग ऑफ डायबिटीज मिलिटस बुझला ना। Diabetes mellitus is metabolic disorder characteristic increased blood sugar level by hyperglycemia due to insufficient insulin production, ineffective use of insulin of both. तापर देखिबा थीमेटिक न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट डायबिटीज कंट्रोल, controlling blood sugar level, maintaining health, body weight and preventing compliance, dietary management of diabetes, energy requirement, provide adequate calorie, age, sex, body weight, physical activity, maintain ideal body weight, reduce calorie intake in over individual. Next आसवा होची carbohydrate management. Carbohydrate should be controlled and distributed evenly throughout the day. Prefer complex carbohydrates such whole grains, pulses, vegetable, high fiber food. Avoid refined sugar and sugar foods. Proteins requirement. Provide adequate protein to maintain body tissue. Includes pulses, milk and milk products. तापर देखिबा होची प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन adequate protein to be maintain body tissue include pulses, milk and eggs, fish and lean meats are suitable. तापर होची देखिबा होची फैट मैनेजमेंट, फैट लिमिटेड सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी फैट इज मॉडरेट अमाउंट। तापर होची रहिची होची तापर देखंतु
ना हूँ फुड ग्रेन हेल्थ कंट्रोल ब्लड सुगर लेवल होल ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स लेग्यूमेंट meal planning take a small and frequent meals maintain regular meals timing avoid skipping meal especially when taking insulin or medicine restriction avoid sweet soft drink and food containing added sugar use natural sweetness from fruits in control amount fluid intake adequate water intake should be maintained avoid surgery behavior तापर देखा हूँ फूड रेकमेंडेशन ना हूँ फूड रेकमेंड व्हाट इज व्हिट ओट्स मिल्स ब्राउन राइस ग्रीन लिफी वेजिटेबल तापर रही लो फैट मिल्क्स तापर रही नट्स मॉडरेट अमाउंट तापर हूँ फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट इज कंट्रोल पर्सन फ्लोड टू अवॉइड लिमिटेड sugar sweet and dessert refined flour product sweetness drink excess friend and fatty flour goals thematic diets is a diabetes maintain a normal blood glucose level maintain healthy body weight prevent diabetic related compliance provide adequate nutrition for normal body function improve quality of life देखंतु तबे थीमेटिक न्यूट्रिशन मधुमेह मिलिट्रियस मधुमेह मिलिट्रियस मीनिंग ऑफ डायबिटीज मिलिटम मधुमेह होची एटा मेटाबॉलिक रोग जोंथरे रक्तर ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ी जाए यह शरीर रे इन्सुलिन हार्मोन अभाव किमा इन्सुलिन रो सटीक व्यवहार न होबा जोगु हुए मधुमेह नियंत्रण पाई मधुमेह नियंत्रण पाई कौन करिबा ना होची चिकित्सा पड़े जाओ यह शरीर रो इन्सुलिन हार्मोन किमा इन्सुलिन रो सटीक व्यवहार न होबा जो मधुमेह नियंत्रण रे चिकित्सा रे खाद्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थे यह रक्त शर्करा निर्माण उचित हवा जटिलता विरोध रे प्रतिरोध साहाय्य करे मधुमेह खाद्य परिचालन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डाइट्स ना शक्ति आवश्यकता एनर्जी रिक्वायरमेंट बयस लिंग शरीर और शारीरिक कार्य अनुसार कैलोरी देवा उचित उच्चता और ओजन उच्चता शरीर ओजन रखा आवश्यक अधिक ओजन हेले कैलोरी कमेवा उचित तापर देखा कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण परिमाण होची कोना होची नियमित दिन मध्य समान भाव में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करवा बुझेला ना नहीं कार्बोहाइड्रेट को केमती ना जटिल कार्बोहाइड्रेट को मान नियमित भाव में नेवा द्वारा ना होची समान भाव में वर्णन कर डाली मिश्रण करदे डाली सहित भात डाली सहित रुटी एमती पनीपरिया युक्त युक्त खाद्य हूँ परिष्कृत चीनी और मीठा खाद्य एड़ाइबा प्रोटीन आवश्यकता प्रोटीन रिक्वायरमेंट शरीर तंतु रक्षा करने पर्याप्त प्रोटीन देवा उचित डाली क्षीर द्रव्य अंडा माछ और कम चर्बीयुक्त मांस तापर हूँ फिट मैनेजमेंट फैट मैनेजमेंट चर्बी नियंत्रण संपृक्त चर्बी कोलेस्टेरॉल कमेवा उचित बुझेगा ना स्वास्थ्यकर चर्बी सीमित परिमाण में नेबा उचित भजा खाद्य अधिक तेल अड़ाइबा उचित तंतु बा फाइबर ग्रहण करे अधिक तंतुयुक्त खाद्य रक्त शर्करा नियंत्रण करे परिवार शस्य पनीपरिया फल और डाली और लेग्युमिय तापर आसीबा होची भोजन योजना मील प्लानिंग अल्प परिमाण रे बारंबार खाद्य ग्रहण करबा नियमित समय खाइबा औषध किमा इन्सुलिन होथिले भोजन करबा भोजन छाड़वा उचित नुहे बुझेगा ना औषध कि इन्सुलिन भोजन छाड़वा उचित नुहे नियंत्रण चीनी नियंत्रण सुगार रेस्ट्रिक्शन चीनी बा मीठा पानीय एड़ाइबा फल नियमित ग्रहण करवा तैल पदार्थ
ବୁଝିଲା ତରଳ ତରଳ पर्याप्त पानी देखो तापर होची चीनी नियंत्रण सुगार रेस्ट्रिक्शन मिठा चीनी पानी एड़ाइब फल नियमित परिमाण खाइब तरल पदार्थ ग्रहण फ्लुइड इनटेक पर्याप्त पानी पानी पीवा उचित चीनी युक्त पानी एड़ाइबा उचित तापर होची मधुमेहर उपयुक्त खाद्य रिकमेंडेशन ऑफ फूड गहम ओट्स मिलेटेड ब्राउन्स राइस सबुज पत्र युक्त पनीपरिबा जातीय सिंह जातीय खाद्य चर्बी युक्त तापर देखिबा होची कम माने होची ए सब होची मधुमेह उपयोगी खाद्य कौन कौन रेकमेंड करा है ना देखिबा होची गहम ओट्स मिलेट ब्राउन राइस सबुज 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 पत्र युक्त पनीपरिबा डाली और सिंह जातीय खाद्य कम चर्बी युक्त बादाम ताजा फल एडाइबा किंबा कमाइबा फूड टू अवॉइड लिमिट चीनी मिठा मिठाई मैदा जातीय खाद्य चीनी युक्त खाद्य अधिक तेल भजा तापर देखिए होची मधुमेह चिकित्सा रोगर लक्ष्य गोल ऑफ द थायपेटिक डाइट्स इन डेबिट रक्तर ग्लूकोज स्तर बढ़ी जाई थाए तापर होची शरीर रो ओजन रक्षा करिबा मधुमेह संबंधी जटिल प्रतिरोध करिबा शरीर को आवश्यक पोषण जोगाइबा जीवन मान उन्नत करिबा मधुमेह चिकित्सार खाद्यर लोक गोल्स ऑफ थियोपैथिक डाइट्स इन उच्च रक्त उच्च ग्लूकोज स्तर साधारण रखिबा नियमित शरीर ओजन रक्षा करिबा मधुमेह आवश्यकता जटिलता प्रतिरोध करिबा तापर शरीर को आवश्यकता अनुसार शरीर को आवश्यक पोषण जोगाइबा उन्नत मान जीवन उन्नत मान करिबा थियोपैथिक न्यूट्रिशन नेफ्रोटिक थियोपैथिक न्यूट्रिशन नेबा नेफ्रोटिस ना पढ़िबा मीनिंग ऑफ नेफ्रोटिस नेफ्रोटिस इज एन इन्फ्लेमेशन of kidney that affect kidney ability to filter waste product and maintain fluid and electrolyte balance in body Homeopathic nutrition means aim to reduce workload on kidney तापर होची control sympathy maintain multitritional status and prevent compliance dietary management of nutritious energy requirement provide energy adequate and energy adequate and energy adequate and energy adequate needs तापर कौन बना energy requirement provide adequate calories to meet energy needs scientific energy prevent the breakdown of body protein high calorie food may be introduced or if reinformed देखिबा होची नेक्स्ट होची प्रोटीन मैनेजमेंट प्रोटीन इनटेक ए मॉडिफिकेशन कोऑर्डिनेशन किडनी फंक्शन acute nephritis and protein may be restricted to decide kind work comedy तापर देखंतु होची इंटेक नेफ्रिटिस प्रोटीन में भी restricted to reduce kidney workload high quality protein such as milk egg and lean meat may be introduced in control amount salt restriction
salt is restriction sodium जो restriction है salt intake restrict to control high blood pressure fluid restriction swelling edema ये सब तापर होची आमर अच्छी avoid salt food pickle processed food access salt fluid management fluid intake is adjusted according to urine output and kidney तापर condition excess fluid may be restricted in case of swelling and reduce urinary product तापर होची protein management sorry तापर देखिबा होची fluid management fluid intake is adjusted according to urine output and kidney condition excess fluid may be restricted in case of swelling and reduce urine production potassium control potassium intake may be needed restriction of kidney function is reduced high quality absorption food may be limited according to medical advice तापर रहिबा होची कार्बोहाइड्रेट फैट्स ना होची कोन रहिबा ना कार्बोहाइड्रेट फैट्स रहिबा होची देखो adequate carbohydrate and provided energy तापर healthy fat are included in modern amount तापर vitamin and mineral supplementary vitamin and mineral may be supplement if deficiency our occurs अरे vitamin E ताहले भी स्कूल समयटा पळा आसबी कहलो तापर देखंतो ना होची healthy are fats included in modern amount vitamin and mineral supplement कथा कहली next आसबा होची food recommendation in nutritious fresh food and vegetable as promised low salt food whole grain adequate energy rich food high quality protein in control amount food to avoid limits excess salt and food pickle and processed food excess protein food high potassium food where restriction and unhealthy fatty foods goals and thematic diets in nutritious reduce stress on kidney maintain proper fuel and electrolyte balance controlling swelling and blood pressure prevent adequate energy nutrition prevent further kidney damage तापर होची चिकित्सात्मक पोषणर थीमेटिक शुक्र प्रदाह नेफ्रोटिस नेफ्रोटिस रो अर्थ मीनिंग ऑफ द नेफ्रोटिस होची बुक्र प्रह्लाद बा फुला हबार अवस्था जोंथिरे वृक्कक्र अवस्थित पदार्थ छाणिबा शरीर तरल खनिज पदार्थ को संतुलन रक्षा करने क्षमता प्रभावित हुए नेफ्राइटिस चिकित्सार पक्षण लक्षण होची बुक ऊपर चाप कमाइबा लक्षण नियंत्रण करवा पोषक स्थिति रक्षा करवा जटिलता रखा नेफ्राइटिस खाद्यर परिचालन डायटरी मैनेजमेंट ऑफ नेफ्राइटिस एनर्जी रिक्वायरमेंट शरीर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त कैलोरी देवा उचित पर्याप्त शक्ति देले शरीर अधिक प्रोटीन भांगी बाकू रोका जाए आवश्यकता अनुसार अधिक कैलोरी दिया जाई पारे देखो शक्तिर आवश्यकता हूँ कौन सब आवश्यकता अच्छी शक्तिर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त कैलोरी देवा उचित पर्याप्त शरीर देले शरीर प्रोटीन भांगा को रोक जापर आवश्यकता अनुसार अधिक कैलोरी खाद्य दि जापर नेक्स्ट बढ़िया हूँ प्रोटीन नियंत्रण बुझेगा ना प्रोटीन नियंत्रण कमी बुकअप कार्य अनुसार प्रोटीन परिमाण परिवर्तन कराए नेफ्रिटाइस बुकअप उपर चाप कमाइबा प्रोटीन उच्च गुणवत्ता प्रोटीन यथा क्षीर अंडा कम चर्बीयुक्त मांस नियंत्रण परिमाण दि जाए तापर सोडियम लुण नियंत्रण सोडियम रेस्ट्रिक्शन लुणर परिमाण कमाइबा निम्नलिखित समस्या को नियंत्रण कर साहाय्य करे उच्च रक्तचाप शरीर में जल संचय फुला
বা ଓଡେମା ଏହା ଏଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହେଉଛି ଅଧିକ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଚାର ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିସ୍ରାରେ ପରିମାଣ ବୃକକର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁସାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଏ। ଫୁଲା ଓ ପରିସ୍ରା କମିଗଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସୀମିତ କରାଯାଏ। ପଟାସିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପଟାସିୟମ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ କମିଲେ ପଟାସିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ପଟାସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସୀମିତ କରାଯାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ଚର୍ବି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ମଧ୍ୟମରେ ପରିମାଣ ଦିଆଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଅଭାବ ଥିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଖଣିଜ ଓ ଲବଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବୃକକର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ନେଫ୍ରାଇଟିସର ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, କମ୍ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଅନୁମିତ ଅନୁସାରେ ତାଜା ଫଳ ଓ ପନିପରିବାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବା ଖାଦ୍ୟ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଲିମିଟ୍, ଅଧିକ ଲୁଣ ଓ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚାର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ପଟାସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଭଜା ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଖାଦ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଥେରାପଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ ଇନ୍ ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍, ବୃକକ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା, ତରଳ ଖଣିଜ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଖୋଲା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବା, ବୃକକର ଅଧିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଥିଓପାଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପେପ୍ଟିକ୍ ୟୁଲେସର, ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ପେପ୍ଟିକ୍ ୟୁଲେସର। Peptic ulcer is a disease condition in which salts develop in the lining stomach due to the damage caused by gastric acid digestive enzyme. Therapeutic nutrition in peptic ulcer aim to reduce gastric irritation, promote healing of the ulcer, receive symptoms and maintain adequate nutrition. Dietary management of the peptic ulcer, energy requirement, provide adequate calorie to maintain body weight and promote healing. Avoid long reports, energy requirement, avoid energy requirement कौन होगा ना, provide adequate calorie to maintain body weight and promote healing, avoid long period of fasting, protein requirement ना होची कौन होता है ना, प्रोटीन कौन रिक्वायर्ड होता है ना होची adequate to protein for tissue repair and healing. तापर होची milk and milk product, egg and eggs balls, ना होची limit meat and fish. Milk and milk product, egg, muscle, pulses, lean meat and fish if suitable. তারপর হচ্ছে fat management, moderate fat amount may be introduced, it delay gastric ending, avoid excessive fried fatty food, carbohydrate intakes, তারপর হচ্ছে provide easily digestible carbohydrate, include whole grain food and vegetable according to tolerance. Fiber management, তারপরে হচ্ছে moderate fiber intake is recommended, avoid very coarse and irritating fiber during activity ulcer condition. Meal patterns, take a small and frequent meals, তারপরে হচ্ছে avoid skipping meal and long gap between meals, avoid eating very late at night. তারপরে হচ্ছে লং গ্যাপিং বিটুইন মিলস, আভয়েড ইটিং ভেরি লেট আট নাইট। তারপরে দেখন্তু হচ্ছে আভয়েড ইরিটেটিং ফুডিং,
Foods that may increase gastric irritation should be avoided. Spicy food, alcohol, cohesion containing beverage, carbohydrate, drink, excess tea and coffee. Fluid intake, adequate fluid should be consumed. Avoid carbohydrate, calcified drink. Vitamin and mineral support. Adequate vitamin and mineral help in tissue repair and healing. Include fruits, vegetables as tolerated. ଦେଖନ୍ତୁ next ହେଉଛି recommended in peptic ulcer, milk and curd, soft cooked vegetable, whole grain, fuel like banana, apple as tolerated. Lean protein salt, adequate fluid, fruit to avoid or limit, spice food, friend or oily food, alcohol, tobacco, excess tea and coffee, carbohydrate beverage. তারপরে হচ্ছে goals of therapeutic diet in peptic ulcer, reduce gastric acid irritation, তারপরে হচ্ছে promote healing of ulcer, relieve pain and discomfort, maintaining adequate health and তারপরে হচ্ছে prevent recurrence and compliance। তারপরে next আসিবা ଦେଖିବା ହଉଛି ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣରେ ହଉଛି ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସରରେ ହଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ହଉଛି ମିନିଂ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ହଉଛି ରକର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଷ୍ଟମାକ୍ କିମ୍ବା ଡିଓଡୁନମ୍ ଭିତର ପରଦାରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡିଓଡୁନମ୍ ଭିତର ପରଦାରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳ ଓ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଚିକିତ୍ସା ପୋଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା, ଘା ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କମାଇବା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ଲଗାଇବା। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଯାହା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଣାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା, ଘା ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବା, ଲକ୍ଷଣ କମାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର, ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା, ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଶରୀରର ଓଜନ ରକ୍ଷା, ଘା ଭଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖାଲି ପେଟ ରହିବା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରୋଟିନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଶରୀରର ତନ୍ତୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଘା ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେବା ଉଚିତ। କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଛ ମାଂସ, ଚର୍ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ଭଜା ଓ ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇନଟେକ୍, ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫାଇବର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା ହେଉଛି କେମିତି କରିବା ନା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ତନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଲସର ତୀବ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ କଠିନ ଉତ୍ତେଜନ ହେଇଯାଏ, ଏହା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ମାନେ ଭୋଜନ ପରିମାଣରେ ମିଲ୍ସ ପାଟର୍ନ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଜନ କରିବା। ଭୋଜନ ଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖାଲି ପେଟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଇବା ଏଡ଼ାଇବା। ଉତ୍ତେଜକ ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡିଂ ଇରିଟେଟିଂ ଫୁଡ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅମ୍ଳତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ, କଫିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ, ଅଧିକ ଚା ଆଉ କଫି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଫ୍ଲୁଇଡ ଇନଟେକ୍ସ, ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପିଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ କଫିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ ସପୋର୍ଟ, ଘା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ସହନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ସ ରେକମେଣ୍ଡେଡ, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି, ସହନ ଅନୁସାରେ ନରମ ରନ୍ଧା ପନିପରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, କଦଳୀ ଓ ସେଉ ପରି ଫଳ, କମ୍ ଯୁକ୍ତ ଚର୍ବି ପ୍ରୋଟିନ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବାର ଫୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ଲିମିଟେଡ, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତମାଖୁ, ଅଧିକ ଚା, କଫି, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ କଫିନ୍। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସରର ଚିକିତ୍ସା ଖାଦ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ ଇନ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର, ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା,
ଅଲସର ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବା, ବେଦନା ଅସୁବିଧା କମାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓ ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବା। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହଉଛି ହାଇପରଟେନସନ ଅଫ ଥିଓପାଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। थैंक यू फ्रेंड।